जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मास 12 तारिख शुक्रवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहिबी। मेष राशि कार्ड कहूँ आपण आज बहुत खुशी रहिबे। किछि सुखद समाचार आपन को मिल पारे। मन करंतु आपण जहाँ चाहूँछंती सेमिति किछि खुशी खबर मिल पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन आपण को हिसाब रे रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन आशावादी रहिबे। व्यवसायी माने उत्तम व्यवसाय करिवे। वृष राशि व्यक्ति आपण आज पैसा को लेकिन बहुत जत्नवान रहिबे। पैसा पत्र पई आपण एकदम सतर्क रहिबे। अधिका खर्च करिवे नहीं, किंतु काम केमिति तुलेई हबो सेतिकी आपण बुझिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन व्यस्त रहिबे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति आपण मोटामोटी आपण आज छोट छोट खुशी रे खुशी हेबे। जदि आपण की प्रशंसा करे, जदि आपणकर किछि कम लाभ भी हैला, जदि छोट छोट कथा रे आपण सफलता पाइले ताहले आपण बहुत खुशी रहिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन बहुत खुशी रहिबे। व्यवसायी माने लाभवान हेबे। कर्कट राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज सबु परिस्थिति रे आपण को खाप खुआई चलिबा पई पसंद करिवे। जदि आपणकर स्वास्थ्य अवस्था किछि असुविधा थाए सेथिर टिके सुधार देखा जिवो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन निजर बुद्धि खटेकी आगे को बढ़िबे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मन देबे। सिंह राशि पई कार्ड कहूँ आपण कौनसी लक्ष्य स्थल रे पहुँचवा पई यथा चेष्टा करिवे। जेतिकी चेष्टा करबा कथा सेमती किछि चेष्टा करिवे कौनसी टार्गेट रे पहुँचवा को। ता छड़ा किछि व्यक्तिंकर यात्रा जोग रहिछि, भ्रमण जोग रहिछि, कोठी की जाई भी पारंती। कारी साहाय्य आपण आज आवश्यक करिवा भली सूचना मिलुछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन किछि नुआ मोड़ नहीं पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन कोठी की जाई पारंती। व्यवसायी माने व्यवसायर टार्गेट रे पहुँचवा पई चेष्टा करिवे। कन्या राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज कौनसी विषय रे निजको प्रमाणित करबा पई चेष्टा करिवे। ता छड़ा आपण आज आपणकर कथा को वाक्य को व्यवहार करिवे। ता छड़ा आपण जहाँ कहिबे आपणकर पाख लोक ताकू सुनिबा पई बाध्य हबो किंबा प्रभावित हबो। जदि आपणकर स्वास्थ्य किछि असुविधा थाए ताहले आपनको किछि ट्रीटमेंट रो सुयोग मिल पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने जदि कहीं म्यूजिक लाइन में थांती ताहले तांको पई आज दिनटी बहुत बढ़िया रहिबो। व्यवसायी माने निजर वाक्य विनिमय रे आराम से व्यवसाय करिवे। तुला राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज कौनसी परिस्थिति रे भी हारिबा भली रहिबे नहीं। जेमिति हेले आपण सफलता पाइबा पई चेष्टा करिवे। सबु परिस्थिति सामना करिवार क्षमता आपणकर रहिबो। आपण धैर्यवान रहिबे। न्यायवान नीतिवान भी रहिबे। प्रत्येक काम को प्रत्येक क्षेत्र रे आपण भल मंद को परख कि आगो को बढ़िया पई चेष्टा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को आगो को बढ़ावा पई चेष्टा करिवे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे लाभवान हेबे। बिछा राशि व्यक्ति
ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜେ ନେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। କେମିତି ଉଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ କିଛି ରିଲେସନରେ ଫାଟ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖିକି ପରିସ୍ଥିତିକି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଦିନଟି ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ବିନା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ରହିବେ। ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିନା ବାଧାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଚତୁର ବୋଲି ଭାବିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଏମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନ ହୋଇ ବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଆପଣ କିଛି କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗେଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ଦେବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଇଟା କହିବା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଟାଇମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ବି ମିଳିପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବେ। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟ ହେଇକି ମିଳେ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବେ ତା କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ, ଆଶାୟୀ ବି ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ।